Bagong Kaya items. natin. Bagong Ay. item. Good morning. Shout out. Hello! Hello, good morning. Shout out. Hello, Kuya Mario! Ay, Idol. Good morning, Idol. Hello. Good morning, Idol. Shout out, shout out. Good morning, Ma'am Annalyn. Ay. Ayaw, di ba? Ay, shout out, boy. Magkano mangga? Bili ng goma, boss. Bili tayo ng goma, boss. Ay, shout out, boss. Yan, vlog. Yes, boss. Shout out, boss. Good morning. Maulan. Pang YouTube. Hello. O, si Victor! Victor! Ay, shout out, boy. Guwapo. Ah, natumawag. Ayaw, di ba? Kompleto yung mga yan. Good morning, guys. Good morning. Yeah, boy. 10 piso lang. 10 pisong tao lang. Dito tayo guys ng tao, guys. Ano ba yan? Eh, dagdag yan ha. Eh, oh. Ano? Sa mga taong to, Pugi. Papatong lang ha. Yan naman oh. Yung magandang tindera ng ano, mga gulay at talbos. Kailangan natin ano, makakuha ng puhunan pang December. Boss, sagot. Sukli ko. Sabi ko sa'yo, ayaw mo. Kala ko, kapatid